Paldo juga may karong guys, paldo. Wait lang guys, balik ka kukuhan guys, wait lang. Dara guys, dara. So guys, nakakuha na po ni Kisa Kataklot. So, tignan natin ano yung laman. Ito na. Ito yung E. Iyan. E yan guys, E. Did you say E? Yeah. Ito, C. Oh. Oh. So guys, nami amigo guys, so dara guys. Dara, pangat ka ignaw. Say hi. Hi. Nami siya uyab guys, gwapa juga sa tanan mundo ay pangit. Ako. Pangit juga sa tanan mundo yang uyab guys, mura siya unggoy. Uyab kay. Nakoy uyab. Ang uyab, patay. Iya kay si Duday. Galip. Ha? Yang uyab, Hala si Duday. yang uyab guys. Iya. Guys, ay sama. Sama. So guys, ang uyab sa kung igagabay guys ay kay si Michael Joy. Si Red Red. Si Red o si Michael kada Bambo. O kaniya tayo. Trikto kayo na yung pagyapak guys. Kalisa niyo yung bibi guys. Nagilak guys. O nagluod guys. Nagluod. So bye bye guys. Mag-wrestling me guys. It lang.